बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत को या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर, ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है, वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है, तो 2 चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पे रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे या कुछ चीजों में तब्दीली आ नहीं रही या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई डील चल रही है या कोई बैकडोर चैनल कोई चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है।
ہاں، ایک خبر جو بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آئی، جس میں نجم سیٹھی صاحب نے، زبیر علی خان صاحب نے، میرے ایک دو دوست اور ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کی خبر ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، ایک اہم شخصیت کی جو غیر سیاسی ہے، اور عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی. تو وہ عمران خان صاحب نے سپورٹ دے دی اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. نہ عمران خان نے کوئی ڈیل مانگی، نہ انہیں کوئی ڈیل دی گئی، بلکہ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، جس وقت ان کے ساتھ انڈیا پہ بات کی جائے گی تو وہ اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ اس وقت اپنی رہائی کی بات کرے گا، یا جس وقت اس سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جائے گا یا اس سے یہ کہے گا کہ پاکستان کی خاطر، تو اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے میڈیا کو خود اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہمارے حق میں دیں. تو عمران خان صاحب جب وہ مدد دیں گے یا بات کریں گے تو اتنا کمزور آدمی نہیں کہ اس وقت کہے گا جناب میری رہائی کر دیں، یا کوئی سیاسی بات کرے گا. وہ عمران خان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ بات کی ہوگی. دوسری جانب سے بات ہو تو ہو. اب دیکھیں، دو طرح کی خبریں ہیں. صحافی، دانشور، سیاستدان سارے پھنس گئے ہیں، مشکل میں پڑ گئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام تو باہر دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو، اکثریت یہ کہتی ہے، مگر فیصلہ یہ عدالتوں میں نہیں ہونا عمران خان کے باہر آنے کا، یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. جس وقت دیکھیں، اب عمران خان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے تقریباً سارے کیسز فارغ ہو گئے ہیں. اگر یہ معاملات عدالتوں کے ہوتے تو 200 مقدمات بنا کر عالمی ریکارڈ نہ بنایا جاتا. عدالتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ کہیں اور ہو رہا ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے اوپر سے اپنا دباؤ اور کنٹرول ہٹا لے گی، عمران خان صاحب 1 ہفتے میں باہر آ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا بھی نہیں. اب جو لوگ یہ خبر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں. تو کیا کوئی اتنی بڑی تحریک کا مومنٹم بن چکا ہے جس کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں، اس سے پہلے 2 دفعہ مومنٹم بنا، 2 دفعہ تحریک خراب ہو گئی. اور ہر مرتبہ جب تحریک کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت یہ خبر ضرور دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو گیا، یا مذاکرات چل رہے ہیں، یا بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کچھ تحریک کو ڈاؤن کیا جائے. نمبر 2، جو لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے بالکل ہی، تو ان کے اوپر الزام یہ لگا دیا جاتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے. تو وہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں اور یہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں. دیکھیں، اگر رہائی ہونی ہے عمران خان کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دباؤ بند کر رہے ہیں عدالتوں پر اور سسٹم کے اوپر. ادروائز ایسے تو عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی عوامی انقلاب آ جائے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور سڑکوں پہ فیصلہ کر لیں اور اپنے لیڈر کو چھڑوا لیں دباؤ ڈال کے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں سے چھوٹ جائیں. عدالتوں کے اوپر جتنا دباؤ ہے، جیسے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں سے تو اس حالت میں نہیں چھوٹتے عمران خان صاحب جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دباؤ ختم نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کردار ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہے یا نہیں آنا. پہلا کردار تو خود عمران خان ہے.